Zi watukufu wananyamara ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo kama anda mordi namna ikao de radete sana sivenzelia nrenge mrongonu mana vantongo zangina ikao zisanyesa zi upeu kawazia eus continue hurenro wanyawe mengonu mao nisimrongo wa hasotwani de ustadh Ahmad Abdallah Muhammad Sambi harmazi haki zahe zikao dezedhulumulwao na yezi ya shufu jari ya makatili kao de yartawalia yarrengateka Komor. Watukufu koizi handrani nisimia na hu hanyesa mba vanchongo mbili tahupara ntraru nisitengele mashteko bimkini lijua lisini tambisha vanchongo mbili tahupara ntraru zikao nso zilagua van leo ntrogu ya handra nitso rongoa harma zozikao dezajirishi wa ufujari kao dewajirishi wa harma mujon tujini zavili zalekeana na za arrestations kao dezakaza fanyulwa za wantu ikao wao wantu watarehi ikao warhensi ya bishele ya Komor ne wanziri wa harma upotevu mordole ile rjue rijidise masala hasotani usoni zalekeana na wasi ushababi leo zararu dezo zanamwambia nizo dezafundi sambi fa imma nituzandasa deuzo mana zizo za muhimu wasihuzaliza kabla ya hungia za dunga haivo ikao izadunga zina ntongo ziliomba zingiliana deuzozo otufuko hizi msiba wangina de warema fa imma na imana warema msiba de vo ikao ujuji aliaman ikao uno de ujuji avolo dossier ya sambi ule nakana mwambia nimbana akasinyi ordonnance ya komotorize sambi alawe aende anafanyilwa ziswa mana akakubali harma ordonnance ikao de akaisinya ambane unu sambi amwade na i procès verbal ya ui certificat médical ikao u doctorat hakaitia ya kwangesa ukambaremo kurubia amba plus wakati usendra plus istambuzini tsozidi basi wallahi l'adhimu zitambu kazazia bezisimzidia sambi namna voko itongesa au mois de juin van encore une fois au conseil wahe maître Mahmoud a demandé wafanya i demande autorisation ya soin mana situation ya sambi yesendra ya agraveha vanchongo nyengi zikawo sendra za himzidia zizidisha maudiro rahanali ya kavozi au mois de janvier ikao wakawa mruhusu amba avenzojua alawa aendre beiziwa na yezi ya shofu jarini dekawa motorize leo ruasu liva hanu ikao i autorisation yo wao makatwa demandewa wambilwa huka zintongozlera kozirilia zizidi zitam zaisuha za u client wa Mahamudu nede ancien président Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zitambu zidi islazimu wantu wadiriki wa muhubiri ajua enda nafanya ziswezi kawa za mlazimani karsi jarajata wa utalazu zimkamono i ordonnance kawa ya kayatolwa ordonnance kawa ikayanyesa megonu mastambu zikawa zimbara fundi sambi mengonu mazo mkamzono amba twashahura shiziro malezinziro zikawo kazishinda wakati mwengi uhima ya tambu na ntongo yengi vatongo ikawo ambata mwenge ahimu angalia usimrose shitso modeli ikawo mbana ilazimu anyame vana abuzishidza ni vanu basangalie umwenge zotambu zikawo kavasi mtu ajua ombe asuli sitongo mordezini zo lazimu skembana va yeremu au va thabuhiti zangina zikawo ahala bureka wawade Komor ivo rijua winti yatu waslawa rendre mwenze renda rzunguha utwabibu au renda rzunguha nzia sitongozo ziparohana ijali wahuka wantu ikao ni warongo wao au wajali yombana sambika sedulumulwa hakiza kasudulumulwa wala kasimwade karsuwa milia Mungu ber situmaini basukume ngono masuku watodulumulwa za hakizao harmansi ikao tailuha kawasijua ile skuyo waono utungu wa mtu ikao asedulumulwa najua ombavani inside namna za kulazimu sifanyishi hazizo kwezi watukufu morde namna nimwambia niyo kama landa vai ordonnance ikao sian sinaivan undo tabibu undo ujuji
ikao akakubali nsibu za mashtaka vani muone hii document ikaimkinishia unda aliaman tiani document signwa le 9 juillet ya muharalia tiani soma do muson vani rejetons en l'état la demande d'évacuation sanitaire urgente pour des raisons médicales formulée par Maître Mahmoud Amada, conseil de l'inculpé Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Harma e document ni kao deni mwambia ni yovan. Imani isanye sa uka i document ni isanye sa harma zinongo zikao de wazangia simwambia nvaomba wa rejete fa ima wangiha harma ifrazi ya paragraphe avant ya motifu amba attendu qu'en état actuel de la procédure faire droit à cette demande pourrait compromettre la suite de la procédure car l'inculpé n'offre aucune garantie de retour la fin du traitement et qu'il pourrait profiter de cette évacuation pour prendre la fuite. Otkufuko hizi ntongontsani mjidzenio muyelewe muone dhuluma ya wande wale vozi wakawangi hambane mtuna muade lazima autorizwa lawe be serikali ya mzia tuani leo asangi hamba kalazi musambi alawa mana endeta alawa kavasi garanti zanye saomba atoregea na vozi makatika oda akautoriziwa mana zigarantizo stojwa zike ntongontsani hizi eva montana ledzento gomoja sana ledzento gomoja ntwa elewana mbane mahakama ya Shkomor iyo mahakama ikao iyo service public ikao des impôts za wakomori na mitsangu ikao wasalia wafanya ya huliva ziduani na zangina de tsongesawo imahakama yo yenre iyo service public ikao zimpesa tulovavo zilazimu zisaidie namna voko ranya mkomori baisha werongolwa sambi ilazimu zihakizahi zigarantiwa na mahakama ya Shkomor leo risambilo amba funsambi katojua aka autoriziwa lawa mana atotawa katimaliza niyo vozi mbajela kotatawa kavenzo regia Komor na leo na hikasambi akomori wasituhu mbawaye atotawa lazimu rielewe ntongo moja ambane kavasi na ntongo iwabaliza wantu wao humdungisa sambi na mtu ikawo kade gardi wa securite civili ka garde kori ka wantu wangina au parwa na conditions tokao zi autorize mtunu ajue aenda ndasuanyewa ne apare unono wahe ila ajue ahukumulwa iyo ntongo ya handa ntongo ya vili lazima rukubaliana rieliwana bane wemoro kulare en l'état actuel de la procédure ndevi samba fanya mwa hawa nusu amba kaparo hojiwa na juji na wai avavo leo hivyo ikaomba astaha ayuwade unu mreme stambuzini zimreme be lazima avahidziwa aenda nafanyilo ade rjora mbelo amba procedure ikao ilazimu izie nsanjite wantu wa Komori muelewe ambane imuhimu ya procedure tide ukamba samba jujewa imuhimu do waye hujujewa neli yombana anazi nchida awana zinguvu zahe za ushinda ajidailie ajaleze namna lazimu ajidailie nsanjite mbe nafuilio wantu wondo juje legume au wantu hili nafuilio mantu juje mwanadamu ilo bakashinda akensi nafuilio mbe lazimu karshindri mwanadamu ilo bakashindur va assurance ukaharma diminuita sushinda baki harma procès nsanji jombe nafuilio vavo intrini taito tsongesa umtuo lazima rambilo mbane ya muhimu wayo hujuje warana wayo hondo tabibua utabibu utendre ya zintongo zonti pia procedure au procès yojwa hutengelezewa mana mtu na muade katojua yaka ajujewa lazima anrato bibulwa procedure yojwa huzi warabuzi au mtu wejwa hujujewa neke mbana harma maradi awafungwa harma l'hôpital ivahanu au harma situation kadha au kadha sahari yelo mantrini ya zivilia wantuan wao hukreye zi conditions tomruhusu mtono enda rato bibu harma nsikao atoto bibulwa balbe hivyo risijua mashisharia vuwe yantu jokana commission rogatoire autorisée par exemple majuji au ma police judiciaire wansi yangina wafanya investigation za lekiana na tongo za mahakama ile wajue waarifu daula ikaode ile na besoin zonto ngofanyishia ntrinide izivili yao wantu hujalia huka ambava hanuito kwa ukasenda insi atu enrao wantu wa hadisi na mahakama ya oho wajue wamete conditions za hujalia wantu wani wajue mtuno age ajofanya soins sous le gardiennage ya service pénitentiaire ya oho ya insi yo mana zo daula na daula do wafanya oho hazizo ile ajua fanya utabibunu la jua rege na sirsi jua basambika paro haraya mahakama
da kuishe medejamba mahakama tongoiri ya de injustice besi de justice zini pia kwezi watukufu zisanye samba haki za sambi zisidhulumulwa mana wantwani ntongoenilia ti umjuje sambi beini mor fiziki ya sambi de waita hao appétit feu bekawana huzona dindri la shari la wailika tila mtimbane la mtimbiwa vawaka na nguvu wako shemeleza na hurungombe lazima adagwa afanyilo na zangina mwezi ngwa wahutari kabla ya wae na mwezi ngwa tomshida na kakunla mrato mnilia umba harma zinzia zodania awani liya wangina atoka wonti mwezi ngwa tomliva zoskao dali alimbalia umtuikao da kubal la shari lo la herabuzi kabla ya hutia mtu wangina watukufu kwezi insani eleo mba juji mkomori ikao ya mois de janvier autorize mtu ikaomba ilazimu alawi mana uwade na stambu zikaudalo nazo umedisansi mwambia mana vahemozi di wakati mwengi vani zito agraveha akamotorize be serikali damzia leo yini autorize alazimu amotorize mana stambu zile zidi avolo rapori ikao avolo na médecin ikao amremetia yo récemment il y a même pas de il y a même pas un mois halo il a joué à statuer sur la base d'introduction et demande autorisation ya soeni ya tulwa yange somba situation ile ya grave hatide hali tena rakareli shabezi zidi nziro rana vale wajali mbaha katojwa alawa mana wasirili amba hilawa totrawa mana wasirili amba etat de procédure vahani para ilazimu abaki wa mjuge mana zo wazudumania arwata wamfanyilie process talinien itotongesao wamreme mahatiji alfu wa shay'un ya ineligibilité ili wakesuri mamtunu katoka na avenir ya siasa tena wamdhulumu na ziningo harma maradi marjiro ya nistambu zinizikaudazo nao wamjele jevavo adhumfichie ile ahila vavo astoparo fikiri tena suku ya hukambane sabu wae mbaki limenguni wa maisha usijise hukamba wae mfanya siasa tena siku yangina zina alama ya madhalimu yani zina alama za mahusuda yani ikao wasanyesa na hubuzuza na hangesa antu amba zinsi mahakamati mwambia bakavasi procureur de la République Comore wala kavasi juji ikao independant Comore bewo ma procureur ya azali na majuji ya azali de wafanyao zinizika wo de wazini yavan be suku mengonu masuku karibu tuhule suku itokao upotevu weyezi mbovuini usilawa wantuika wo de waungo mhono upeuno harma stambu zinvan watu ziliva usonoma mahakama za kweli wanyesewa mba mahakama inamna ikao wanyesewa na maupotevu ikao do wafanya harmazi ntongo zinizikao desifanyishiao watukufu kwezi nisilawa harma mvawo na hanyesa masikitifu yangu na nyesa ikakula mkomori ikao weho diwani mtu ikao asudhulumu haki kakula mwanadamu ikao we jambia mba ana imani au ana dini usoni maarma umuwahe ajambia mba na kakula mwanadamu kalazima adhulumulwa de wasali ya wajambia mba kila mwanadamu kalazima adhulumulwa beka de sambina adhulumulwa rielewe mba vamtu mkomori ikao leo wanzonoro warntandra kari ajipasu wana shuntu kari hushta leo zenizirendwa usambi zisirendwa na wasali ya waitu wanashivani zirendwa wangina waula wa wavelo hakiyama zirendwa na wangina warendwa maupeu na yezini na vantu wa jandi ya mba zora sakaza parado wangazija urongwa mfale uti dafa maudu narfahamu thumma arfahamu kisha arfahamu bezinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki jujali amani na Mohamed Abdu ingama mujitsindia uyo isuku mtoshuka umana mtoshuka wallahi l'adhim kabla ya yezini hukoma ambakesida gana suku moja harma suku za baki za hukamba kako lazimiaka harma 2021 mwambia niyo kakula suku van basi mtoshuka harma kahati mana mahakama ya kweli de tumjujeniwo yimwangeseni ya maupeu yani kaode muyafanyao muli yomba mjali amba mtojo mwambilo amba vamtwalo muade asidhumfishi ya muja mema msidaga karo mwendelee mfanyozo skaode mtsahao mana kamna shughuli na ntongo ikao sharia ya mwambianio bezo mlo na shughuli deza azali na nurdinabodo na wangina wa mwambiani amba namfanye namna ini mana wani amba atamdhulumu sambi be mkondo ya mtu adhulumu leo mwezi Mungu dai wanao mkondo ya mtu adhulumu leo mwezi Mungu dai wanao na mkondo ya mtu adhulumu leo mwezi Mungu dai wanao arsila wa harama mvao vavo na wanyu mwezi Mungu atojalia suku mengoni mwa suku muporantongo harama dhuluma zini musifanya ovani tawasi wasiriliyo barsorongo mbanyo wape urimsikini ni suku
na hiyo zo mahakama nziro de msore mauzo suku tawasua sirongomba msidhulumu leo rirongomba anywa peu rimsikinieni harma zilivwa mtolivo zo limengunu vani harma zidhuluma zikao de musifanyao maana kama sisifanya mba mulengu ha maongo be musisifanya hamo wakubali mamserenrambi msidhulumu maana mwambilo mdhulumu mwana mkomori arongolo wa madam Abdallah Muhammad Sambi de mumfanyiao zimbizini be mtozo na suku watukufu kwezi mkabala wa vili nsahani ngie dezalekeana na zajiri nsujini nambie yezi ya shuvungu fuini ya shudholi mwini amba waelewe huka zozikao de wazifanya zotutobia zikao zorendwa na wao wajue mba vozi wa korongo wanahuteha mba vantu waenda waende Genevu ho mkino wasondofanya visiti be walo wakaende Genevu maana wako denonse ya maupewi kaude ya jirisho Komor balbe ivo lera de uyoyo mupruve par les actes huka wanyu wantu wapeu madhalimu ivo mwanyesa huka ambane upeu marendra insujini sukuile ujustifie huka amba wanyu wantu washnamna na wanyu makrimineli ya peu mana musiri morre namna rijo ronsi pia amba convention ya Genevu yini de document 4 na ze protocole additionnel zikao zelekeana na zi convention zo zilani ntongo ikao yorongolwa punition collective yikao yo mwanadamu arenda kosa kamjali amba va opposant karenda kosa mana tajua opposant ra fete nationali va rende kosa tsonal kosa liyo vavo na ikamrongo mba devolio mba manifestation zikazibalizi amba kazalazi mu mode namna u porte parole wanyo azorongo wao amba kazalazi mu zidi 20 personi wasi mkin karenda alkolemba liberojo hasibu wantu wakahombo wakazidia inombro yo wala karsielwe exception yako lazima ike hombo wantu wangina ka autorize wayo harmansi kao yo daula kakula wantu watojo waifete malagon hao waifete muhimu de hukamba zimezuri za lazima wakabazerenge au kazarengwa haivo ilomba mbua ambanzuwa noho makoifanya karsielwe mamana ntinilio mba corona ito balilia de itandraya na hamamvu be nzuwa noho kayabaliliwa zoanda mange saomba wanyontu wapeu wanyu madhalimu mwarudi mwa confirme amba mviole convention ya Genève encore une fois arudi lera de uyoyo mwanyesa ukambate sharia shakomoru ushosho kama shistehi maana sharia shakomoru kashi motorizeni wanyu huvunza mungiemala gon hantu na bunduki na mizinga vatina huka vuke autorisation au vuke présence ya ma policier wakao wani in police judiciaire wajo fanya constatation ya ntongo ikao wambiloyo be mo impose ya mujo nsujini punition collective ikao yo ilaaniwa muviole zi domicile zao muviole zi haki za wantu wansujini mufanye namna ikao de mfanyao maana mwanyesa mbanyu mafujar bensani mjize ntongo moja plus msuba ya milongo ya lpengele la droit plus msrara mwa milongo ya lpengele la uvoyu maana sukume ngon masuku ya mavengele ya haki ya hibala yonsi pia lpengele labaki de wantu wonso virao laikala haki na ti haki bengu oyo na iluha yo msiriske mwambie wantu mba walazimu wala gwede iluha msoele wao zini pia rishemele za makati mengi vanna humwambiani manamfahamu thumma namfahamu benzi ya yo mvirao na vahano mvirao side namna mvirao dem yele wamba yo de namna mvirao na vavo nsirongo wana hujiza encore une fois madhamana wal jeshi la taifa ambane wasu wa Komori ribuwa matorso na zinizika ode mfanyao na asir na toma na hamini mbasukume ngon masuku kartola tamare vanna hulagua tu bemtola wasuku vula wana damu wa ileo mbazinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki watukufu kwezi intongoika odi ya viti wa harmo muji wa nsujini zoto biambi zilumba kazerendwa arudi na ihuka mba ijali wa mbakakula mwana damu atorengwa velo hamde wantu kaje mba hiyo cadre legalia pasana na nchini hiyo mesure ya garde à vue hiyo nchini mtu rengo ndo wanziri wa mde uramasiwa wendre hote suku totolo wa mblato mbosenda tribunal kavasi juji kaoda kautia harma manda hiyo wala kavasi police judiciaire da constater infraction kaodo waifanya bei civil hade namna yo yendre ufanyilo zo kaodo ufanyo maana volontaire wantu wani de volontaire ya majuji yetu ya Komoro hazizo kwezo watukufu nsahan rongowe rudir lani hajikali na hurongoa mbakarsina sukurto ziao na vavo ntojarma mkabala vavo na lejezo skauden fikiriwo maana karalazi muwasi wa Komori rawoya hutahari manifeste
ilazimu zitendwa morde zile au occasion morde zile na vani iliyo bana zimezuri zisilejezewa abandu watojua tezi maski zao wafanye wa respecte zi distance social beyo haki wasi wa Komori hoendra rifanye declaration de manifestation zatu kakula mkomori iliyo abali hankili ana 18 ans yo haki yahe wayo hoendra andra depose na vavonsan nrashelezi ntongo nzima zi regime de l'exercice za liberté za mkomori au zamana da matu konsizi hea modeli mbili vuhea regime ya declaration vuhea na regime ya autorisation murambi amba mabroje circulaire kao yo circulaire ya kapresi yakobalili ya ntongozi kao harama wakati wa siasa na autorisation zaka zafanyilwa irengo ifanyilwa pengelela ukamba bakobubulwa wantu na ufanyilwa wantu mjamrudi murambi amba circulaire yo yamandewa vavo rege harama regime normal donc regime normal ya manadamu ufanya manifestation iyo de regime déclaratif iyo autorisation ikao kavasto autorisation bedem tro informe u préfet amba alahala risifanya manifestation sukukadha iyo de regime wa Komori lazimu muelewe na vanika kula mkomori ilazimu ilomba iyo de nziara lazimu rvire kavasi mkomori alio amba ilazimu andra demander préfet ambe autorisation shoti sharia isharia shisuruhusu mtu ikao bada fanya manifestation andra fanya déclaration à la préfecture na ikao préfet asona mbe manifestation ki alazimu autorizewa alazimu ajibu anyese manaka alazimu arongo ne mana afikiru mana ntina alazimu aizie mana sefikiri mana ka urongo ambo tofanya manifestation au marche tawende beti salama asona mbaba wa mwenda uvandro ho kala alazimu endra ahambi enzia autorize uvire arudi ahambi ene enzia na ka wone lazimu fike wantu wa securize ajelvele hena aljeshi la lazimu securize ekavasi autorisation itoko yonsi ya lazimu imruhusu aharaye manifestation ikao ini lazimu uifanyulwa watukufu kwezi lazimu rielewe wantu wemo wanana yezimbovu mordeni ilazimu wawane nayo hausto arabu na ntongozi kao ilazimu yezini ya himola wa ilazimu ulimengu shuhudie amba wantu wani kawasto hana wakomor na wantu wani wahemoro wamba manifestation center dizewa zizo tiyaki zilazimu depose kakula suku vahima manadamu mkomor na vavo umengoni mwa organizations kao derejo stionziani mana zimbanazi kao desifangilo Faransa au sifangilo ftoko vonti zizo njema zo formidable bezi lazimu ziparerele Komor quel que soit ilazimu basculer harme ardhi ya Komori vuke manifestation zi autorize wao zifanyishihe na zi manifestation zo autorize zifanyishihe de sukuto kombaris depose barsar fany manifestation des ahendra ziziwa riso jo saisisse juge de référé na ika lazimu roi saisisse 1000 fois ilazimu rim saisisse 1000 fois taparuhana suku moja ambane kawasi jouer tongoto rambia oyo isukuyo wa Komori wonti pia wajue mba autorize wa wantu wa manifestation ile kakula mtu ahoji wa unastongozi kaodis para wa Komor rishuke harma alpengeli la Komori ile jouer fanya manifestation harma ardhi ya Komor watukufu kwezi inarvolishiana tongozi kaoderizo rongo wao ntongori rongo karto juara rongo amba karsi autorize wa fanya manifestation Komori na wangami vwa nivoriju wao nera rua zima narjambia maatide namna yo baisha risibu wa comptabilité na biro ikao kakula redepose autorisation rahendo informe barsar fanya manifestation risambilo maha manifestation ni iharaliwa ipapie ile isezisiwa na usie ivelewa harma institutions li Komori wajue ba leo fanyulwa reje ya handra rendre na suivi harmo juge de référé ne haraliwa rirudi ripoursuivre encore une fois tampaka vanurso isi harma zijara de zawisa za mahakama ile ranyese wantu bara harma regime ya dictature ya peu na hiyo de namna lazima urfanye i modeli ya baruar tulfanya rilti evavo kakula mkomori ile bana maha 18 astuki na maupeu yani ajiro Komori baka sotorizewa ana droit à remplir le dina la harma modeli ya barua aenda nda informe basku kadha arjize lo Facebook amba waina ja a déposer révolution le jawabu lahe ritojouar na ya maavocado yo Komori na mausika o waji dédié harma komba envan watu jua warenge relay ya suiviza lazima risifanye ile reforme ulimengu mbastongozini kazi sifanyisha taisuku na ika mili de ras depose rivolo ya tusuina ya mia watu suina shendar kubali wayo wa Komori washuke harme ardhi ya Moroni wadage wafule ardhi ya Moroni au wafule ardhi ya Nzuani au wafule ardhi ya Fomboni wafanye manifestation hanye samba stongozini karsi saha hiyo kara lazima razia
na hiyo ilazimu nchongo hiyo rifanye zenirifanya umwenze hunu zonsi pia ni situmaini na humbia ntongo nzima ilazimu zenirifanya umwenze hunu rijambie mas mobilisation rifanya kiasi hunu riji mobilize na mnavoko isukuitso kaumbar para mtu moja mkomoru moja rambi amba ok c'est bon rikubali wambarna manifestation kakula mpesa au riali kaor karila lia hunu au rinayo rivelehe harma imiji ya tuyonsi pia rafrete wanadamu lazima washuke harma alpare isukuyo wanrawanye sebana wa komori kasiji vwana yezi ya makungu fiani yode namnara lazimu yode strategia lazimu rifanye yode strategia lazimu rihensi zi klubu za ufanya zihazi za reflexion za organize stongozini komori hahuan hai jitihadi tampaka itokao wantu warongomba inti dictature lazimu waprove menti dictature haautorize zi droit de manifestation zifanyishihe ilazimu nchongo yo ifanyishihe hazizo kwezo watukufu nisila wa harma mkabala uovavo hahutaha ndrongowe harma ufungwa ya Mustafa na razida hasotani Mustafa ikawo namna rimjuwao rimrande homage haimbwana ikawo angamiza ushababu wahe usibabu hurtashia hairi wasu ushababu wa leo ilazimu ushababu wa leo rijuemba vozi isuku Mustafa tulo shivani aretewa wantu wa ili ikawo wafanya ufujari au wafanya zongozi kao kazako lazima zafanyishiha wahanda del kungu file yezi azali na wantu ikawo wafanya stobiazo wavilide wasi ushababi wa Komor na hikale wo riwasuli harma jarada ya huka ambaye lazimu Mustafa Said Cheki ikawo manifestation ya handra ya haifanya ya contestation haifanya de en 1968 makati ikawo vupo hai avion yapo Komor ikawo wanazonu wa elise ya Komor ya Moroni wala wa huendra waendre wanra wahubiri wasaidie wantu wao va journalisti mzungu ashemeleza mba wanazonu kawasendra amba wasondro saidie be wasondro hiba arma zife zintongoza wantu wao isukuyo nyangu Mustafa tamshangama ta Al Capone na wangina wahimi wa conteste wafanya manifestation isukuyo 1968 watukufu kwezi na ikesi janli ya leo ambane 2020 mtu aka arrete wa harme manifestation 1968 da arrete wa na harme manifestation en 2020 na vo shababi ulio harme nsiatu au vo shababi ulio derrière smartphone na zikadha tihaki thumma tihaki ilazimu rukubali ushababi rangaliana rambiana batide Mustafa tida lazimu leo aendre encore une fois andarete wana yezi ya shokungu fini vozi makati ya manifestation ya 82 ya fanyishi ya bajana ni ya election législative zikawo yo de suku wantu kojokia isauti ya umati la voix du peuple yo de suku makatika wo Abubakar Said Salimu alagua makatika wo isuku yo Samadu na wangina na Abubakar Said Salimu na Musa Nyumakele na Mustafa na Mahmud Larifu na wangina wakwangi hankura na hushemeleza na huwana na hushemeleza mbane na ruane na mamercenaire na ruane na yezi mbovu iniliovan Mustafa a 35 ans isukuyo ahimi ashemeleza bajanani amba leo de sukumki ya isauti ya sauti ya umati leo de sukumki ya sauti yanyu ile mka umahiwa na harma strakti na vanir simjizani bar declarer guerre declarer nkonro contre ya yezi ya wantwani ya upeu wa wantwani isukuyo akana 35 ans kayako lazimu leo ya kamba ne tisijoe mahali umbar wasuli mingavi hisabu mahifanya mtsoiona en 82 35 ans leo yikembe da joarete wao mana aswana na ukombozi wa kwamba lazimu yezi ya mercenaires wana nayo be yezi ya mercenaires lashi wadu wa Komori kaudu wadu yovani wali lazimu de wa Mustafa encore une fois ushababu wa Komor ilazimu rangaliana matson rijambe bana rina devoir arudi rimanke harma responsabilité yatu karende tarwasuli jarada ikao de Mustafa da lazimu afungwa arrêté en 2020 ilazimu kwezi watukufu rambiana mba wasirlo mwenzena nyumlo ndrani ritojua hadisi en stratégie rikubaliana zozilio mba lazimu rimsaidinizo taisukurto jao rijor parana vadzima harma mbwana ni manar so parana vadzima harma mbwana ni beka kulelo baina besoin na uyo rishinde risaidie ile jouer fanye manifestation zini lazimu risfanye watukufu kwezi isir lazimu leo rishenkeze za Mustafa kusfanya harma msomo wa nyumeni rishenkeze za Musa Nyumakele wakosfanya rishenkeze za Mbaraka Mtamdu
rishenkeze za Idrisi Moroni, rishenkeze za Kudroa, rishenkeze za Mamad Larifu, rishenkeze za Ibrahim Hamzawani, rishenkeze za Ngina na wangina ikawo waungu mhono umsomo wa nyumeni ikawo wakuwana na mamercenary waungu mhono FD wawana na mamercenary tarwasuli harmas jarada ziniskawo makati ikawo en 85 Mustafa atulwa Shivani afanya maha mitanu ya Shiva na shizash kawo tafera ya moro na angi hayo mimbaju mana akursa hawasi wana wakomori ristoparonshi sous la dictature des mercenaires. Islazimu rihime rijambi yembana Mustafa fanya kiasi wasu shababi de razimu rihime rijambi yembana zilikole ravira na mostarabi ya marengo irarenga isir lazimu rengerele Mustafa akivahanu ahirona ajambi yembana zinguvu na yela ya mgia kayaenda harja bevowana ikawo wadingi na zoskawo do watabu mwiri wa msomo wa nyumeni na umwiri wa contestation zikawo wakortashia wema rihime nazo leo hazizo kwezi watukufu yode ntongo ikawo isir lazimu rifanye ntongo yo rina devoiri morali rina devoiri républicain rina devoiri ikawo isir lazimu rihime rifanye ntongo zini leo yini rina revendications kawo deriza nyesao isir lazimu harmas revendications kawo deris fanya wami yangu faliki ni wonao rina revendication ya 2021 ikawo wallahi alazim karsila tajiti adina vavonsa hanambie wantu ikawo de wadungu himao maukuna emitana wa shemeleja mbarsimto azalimeso na nyumtsoona arsimto azalimeso na nyumtsoona na uhabili na hulava rimwambie ni bana mtafadhali thumma mtafadhali bazalir sumtoa harma yezini hakika rihensi ne jarada raijua makalazimu aishilia tihula la ukumto akimba vasisijue meso ajambe kama nsomtoa diskue sisijue yo vavo mana inamna ya declarations ni mkoma hizi fanya musileme za wawoikao wasamini mbaikombeniri wanawinirsi wanashiserio na iniraru waziri pangao na hutoalia na huone namna rso basculio strategie te basculier arme ardhi ya Komori ile jani huka umwana mkomori na umwana mkomora alo mwenze na zinchida za alo mwoni na alo mwenze devuhime ubinadamu urfanye tongo ya lazimi ifanyishie ile yezini ilawe musilemeze wawoikao wasamini ikombeni basifanya hasibabu waamini ritafadhali rijeleze bonzono wasoro mdombo wa mrengewe mwana mrengewe kadomboa mwana mrengewe kadomboa na mtafadhali thumma mtafadhali musihime mahilataji na hulagua mwafikiri mavale mwemboro ngo hale msimrisi zazali be musleme zade wao waamini yi kombaini waamini mbazendrizo rongo vani zin karsizo rongo watuber sizo rongo na waaminifu na strategia huani lia na hufikirie namna rtoto wa uangamivu wani wala yote tongo mamrato la lauku ahime tusko subi yake wana wa mto wazali yote de namna mbwana ifanyishi hao yote de namna mbwana iwano mbwana wano harma strategy mbwana wana harma dignité ya zi actis kao de rakubali ya nazo amba wasi ma republicain ruwana wa shi republicain na yezi ya shukungufi ilazimu rike dingi harma mbwana ikao de renra unayo na inamne ikao de rivira unayo na inamne ikao de rituali yao risilemeze wa waramini wa harma mbwane na tafadhali wala ristoparore giarambia na tena intongweni maravili mana watu ikao de wao wadungu to wa makalima na huregeza stongo de uzozo wala ivo iliomba za hijiri siku ya vile waono bakazafanyisha wo para na maswa de yeye warege siku ya raru wajawarambia tena stongo de uzozo waswasali yariele wamba zile tintongo zile na mradi devo wantu iliomba wahiwona zitongo zile wasijambe mantu wanu wasirle meja ni sahana mbie wantu womba muslemewe mana waswasali ya rongo stongo zini risiz rongo wa hajitia dia hujambi yambane ulimi wa na damu do ngwana he ungwa na madam do ulimi yode manar mwambio stongo zini bakarawoya wala karsuoya wala karsilata strategia huanilia na hufikirie namna rsofanya stongo zini tazo swili harma idati kaode ramwambia niyo bakarsaha azali agada na suku moja harma isuku ikawo ilazimu mwanamzuani atendelee taifa la Komori sede azali tida jore imposer au calendrier arambi mana asendanzua na ndrazini vavo ilazimu vula wantu wa hime ahendanzua ni siku na ndrazini vavo ashilidza kashilidzia wa Komori wala c'est pas la dictature de nous imposer un calendrier la stratégie et le calendrier wa sirlo dans l'opposition harma résistance na vavo siregea. On n'est pas dans une opposition contre Azali. Face à une dictature, il n'y a pas d'opposition, il y a une résistance contre la dictature.
ntongontaru zikao za muhimu rizikabili harma ifaliki jao faliki ya handra isir lazimu rikena devoir ya organisationnel rijue mba structuri na wantu na umuntu afalikiwe ikombaini aivingao aitendrea de fulani de aitendrea ikombaini vu identifie wa mtu ikao si jomba fulani kadha da atendrea ikombaini na structuri ikao itokame ngonu mayo wantu wa ijue mba ya wantu wa shashi wa represente wa ilutini harma inamna ya lazimu rivinge ifaliki ya handa tumambia mba yo organisationnel ifaliki ya vili yo politique, c'est-à-dire la revendication de 2021 c'est une revendication à la fois ya utsaha vuke usawa na mastei harma ekite ya masiwa ivo ikao rendre ça 2021 rendre ça 2016 ya ngazija lazima renenzwa ndrendre na mwali deka ya tosha lera de uyoyo harma ifaliki politiki yovavo il faudra retirer contenu harma 2021 yovavo kakulam komor aelewembe 2021 non seulement c'est pour l'équité de aelewembe 2021 de hutsaha yije ijo ibadili ya maupeu ya zintongo zikao de zajirishiwa tsede zazalitu bina imaha ya virata wasuhu wasuli imirabaini ya leo bimana ha hutsaha zosto jarjoris developer rangese inamna rafikiriwo i autonomie na decentralisation rangese inamna lazimu risomese umana mkomori aelewe appartenance ya harma communauté nationale ikawo yorongolamba waye mkomori ajfahari rangese inamna ikawo administration inamna itoka mtu alo harma bavu vahanu aelewe urde namna mafikira umudiria ya kavozi ali swalihi ambaye lazimu administration na service de santé vuke maison de santé karibu vahanu ikemba iskema mkomori asila wa vahanu vangina tende vahanu vangina dan rozungu hao umana mkomori vahanu vonta atoka wa ajumba utajiri wa bavu wa harma bavu lahe vahanu itoko dalio ajuemba mwana mkomori likolato kwa uvanalio afahar na uyo ajuemba stambuza umana alio kade nsorale kade koni kade nyumashiwa kade tijide havi au de havi ajuemba tojifaharu vanu itoko dalio yararu isir lazimu kena faliki ideologique ikawoka kula mwanadamu ikawo akubali zifaliki zikawo de rizikubali uvan zintongozo lazimu zike harma contenu zangiwa zidebatewa harma cercle za reflexion zikao za mwenze au za ndani ile rifikirie imeso ichongese huka morde namna msomo nyumena kusifanya periodio rifikira namna voko vahanu vonsi vutoko mkomori ajikubali ba harma ifali kikao de rekubali harma mbwana invan asijua mba waye pelerin waye apotru waye vision ikao de rilio nayo asike harma tengwele zidia wantu wararuka kasila gwa siasa aleja mkomori ifadi kikaudi rekabili nazo dhumani yao sao lazimu sifanyulwa imana ya 2021 na ikontenu ili harma 2021 na ishatonga ikao mkomori lazimu aja mbeba aspiration zahe ya mahoja ya mkomori ikauda hata ambihao kade wandrima, kade wa ulozi, kade wa lekoli, kade ufundi, kade ushomeri, kade ukadha na kadha aile uhuka i 2021 ini ya himojo rengwa si 2021 kao wanu waserenga wawa V1 be wanu waserenga wawa V1 wajo renga ovani mana wajali ya uka non seulement yini haki wa uhuvolwa be wantu ikaudu watendria wa hakio wasijua zoskaude stambisha umkomori vanu itoko dalio en tout cas wami bin nafsi yode mbwana mpia rikabilio harma ifalikini rendrao harma ifaliki avec objectif rijouao deni rerongoa ambari sendra à la conquête et résistance contre ce régime là navavo stratégie to déclinewa harma zintongo skao de rizifanyao na strongo skao de rizifanyao na anyum sijua ba stratégie skao tsede pengele nvani de so démontrer wao au so tolo be zitotolo harma cercle skao de rizifanyao hazi avec les relais zitoka Comor irielewana harma stratégie kao de rizifanyao hazi zo kwezo tukufu mutonso amihine katika mundrampa vileo fa imma ikamuhimu wasuhanyesa ihazika wode lazimu ijefanyulwa harama ifali kiendrao na irresponsabilite ikawo de lazimu rijua mba de rirengao usonima wa Comor zoskao de ruambiao rijue mbazini lintidangazo der kabili ntongoskao zina mradi zina na musnadi zina na uhakikifu wa huka risaha ribadili meso ya mkomori risaha ritoi ya shuvungufu ini ya shuwangamivu ya shidhuluma ini ilawe haramensi ya tukomori
ile rivelehe yezi harmashisi wa shanzuani rijuao na namna iliomba ya himojo ndra harmashisi wa shanzuani intongorita haweje jofanyishihe de uyo hujobuzuza zitaabu za mkomori kaode azona harmamaha 45 zieza vira zonsi pia komor nyango handrisa ya aliswali taya medabdala taya johari taya taki taya transition ya taki tajidini taya zali taya ya ikililu taya sambi tayini iliyoleo zina njema ziliomba zifanyishia na maupeu ya rendeshia mbakato paro ya lazimu ya reggae ihazio ilazimu ifanyulo akakula correction za lazimu sifanyishihe bema ha 40 iyo nusu ya maisha ya mkomori kao wengine watu vavo rongola mba viti ya maisha mengi ya ulimengu ya bakidi ya hutangilia wana na yadunga yode devoir nayo ya lazimu rikabili na waswasalia riritia zinkabwa mbonzi rikabili harma nzia iyo vavo vode vahanur falikiwo yode nzia rikabiliwo ile ribuzuze ya maendeleo ya stongozini ile rikabili ntongozi kao meso zitofuzu mana kavalazimu vaelewa mtu mkomori i objectif finali c'est de dégager azali be objectif intermédiaire de hujandi ya kama kula mkomori ahisi ambaye mbwaneni yahe mana asijua intongo iliyo mengonu mwa mbwaneni kaoderi ifanya hazizo kwezi watukufu nisizia vavo encore une fois na umalja na humtosa Mustafa Saicheki na humwambia basi femo be waswasalia zo afanya risizi rekonese nazo afanya risizirenga mfano wa hutaha ringinziani harma huwana harma wakati mshashu warbaki yavan taiyezi ya shukungufini ilawe kabla karawaswili isuku ya lazimu wa dage suku moja miongoni mwa suku za lazimu vula mwana mzuani da renge intongoyo na hiyo tukomba ya mwana mzuani tu be hiyo komba ya wana wa Komori ma republike wavenza haki wavenzao watowe dhulma watowe wastehi na zantite duwa wanawe imbwa nayo ile rjuru waswili wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa jazakumullahu khair.